خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت پاکستان میں صبح کے 8 بجے کا وقت ہے اور دوسرے ایشیائی ممالک میں بھی تقریباً 8 بجے یا اس کے قریب کا وقت ہے، اور اس وقت ہیوسٹن ٹیکسس میں امریکہ میں ہفتے کا دن ہے اور رات کے 10 بجے کا وقت ہے۔ میرا نام پاسٹر جارج وحید ہے اور لیسٹر منسٹری سے آج کل ہم جو رومیو کی کلیسیا کی جو سٹڈی ہے اس کو دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے، اور ہم آج جو 12واں چیپٹر ہے اس پر نظر ڈالیں گے اور مل کر خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے۔ جب ہم نے یہ سٹڈی شروع کی تو میں نے ایک دفعہ اپنے پیغامات کے دوران، اسپیشلی انٹروڈکشن کے دوران کہا تھا کہ یہ جو خط ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کلام مقدس ایک مالا ہے، تو رومیو کا خط جو ہے یہ اس میں وہ موتی ہے، اور پھر جب ہم اس خط کو بیان کرتے ہیں یا اس میں سیکھتے ہیں تو پھر جو 11واں چیپٹر ہے 9 سے 11 تک یہ اس خط کا وہ قیمتی موتی ہے، جس میں مطلب کہنے کا یہ ہے میرا کہ جس میں پیور کرسچن جو ڈاکٹرن ہے اس پر بات کی گئی ہے، اور کس طرح خداوند نے یہودیوں کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ وہ حصہ جس نے اسے قبول نہیں کیا یا جو سخت ہو گیا، جو خداوند مسیح یسوع کے منکر ہوئے، ان کے بارے میں ہم نے بات کی، اور پھر کس طرح خدا جو ہے غیر اقوام کو قلمکاری جیسے کرتے ہیں بالکل اسی طرح وہ ہمیں اس تنے میں گرافٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹرن تھی یہ ہم نے سیکھی اور تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی۔ آج ہم جب 12ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ خداوند کے کلام کی طرف بڑھے اور میں اس میں سے آپ کے لیے جو آج کی آیات ان کی تلاوت کروں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس خط کو ہم تقسیم کریں تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے سیکھا کہ کس طرح خدا کا جو غضب ہے وہ ہر ایک انسان پر بھڑکا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ خدا کے رعایت کے بعد دوسرے حصے میں خدا کا جو فضل ہے، خدا نے جو رحم اور ترس کیا بنی نوع انسان پر، کس طرح وہ اپنے فضل سے معاف کرتے ہوئے بچتا اور بچاتا ہے، اس کے بارے میں سیکھا۔ اور پھر جو تیسرا حصہ تھا وہ ہم نے 11ویں باب تک دیکھا کہ جس میں خدا یہودیوں اور غیر یہودیوں کو، جیو اینڈ جینٹائل کو نجات کا جو پلان اور منصوبہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اور پھر یہ جب 3 حصے مکمل ہوتے ہیں تو یہ جو آخری اور 4تھ پوائنٹ جو ہے یا حصہ ہے اس خط کا وہ ہے کہ رعایت کے بعد فضل، اور فضل کے بعد خدا کا جو منصوبہ ہے لوگوں کو رہائی دینے کا، نجات دینے کا وہ، اور اب نجات دینے کے بعد یعنی کہ جو منصوبہ ہے اس کو خدا اپنے بندہ پالوس کی معرفت بتاتے ہوئے یا کرتے ہوئے اب خدا اپنی مرضی سے بات کرتا ہے کہ یہ منصوبے تک تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب خدا کی ول کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اور ہم نے جو پچھلے چند باب ہیں ان میں گاہے بگاہے خدا ہمیں ہنٹ کرتا نظر آتا ہے، لیکن اب آگے جو چند باب اس کے رہ گئے ہیں ان میں ہم میں سے اور زیادہ خدا کی جو مرضی ہے اس کے بارے میں کھل کر سیکھیں گے۔ اور ہم 12ویں باب میں خاص کر کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ خدا ایک شخص ہے جیسے، اور وہ شخص گناہگار تھا، خدا سے ناواقف تھا، اور خدا اسے اپنی پہچان بخشتا ہے اور پھر اپنے فضل سے معاف کرتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی کی معرفت، اور پھر اسے نئی زندگی میں لے آتا ہے۔ جب خدا نئی زندگی میں لے آتا ہے تو اب خدا کی انسان سے کیا توقع ہے اس کے بارے میں یہ چوتھا حصہ جو ہے ہم نے کرسچن جو ڈاکٹرن ہے اس کے بارے میں سیکھا، اور خاص کر 9ویں باب سے 11ویں باب تک۔ اور خدا اس شخص کو جس کو وہ نئی زندگی اب دیتا ہے، نئی زندگی جس شخص نے پائی ہے، اب وہ اپنی عملی زندگی جو ہے اس میں کس طرح اس نئی زندگی کو اپلائی کرتا ہے، مطلب اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں اس کی وہ کیا ہے، اس کے بارے میں مل کر ہم سیکھیں گے۔ کیونکہ میرے عزیزو
पालूस पहले बाब से 11वें बाब तक खुदा का जो करैक्टर है उसके बारे में हमें बताता है, और इस बयान के दौरान ही वो खुदा के गजब, फजल और मंसूबे और प्लान के बारे में बताता है। और अब खुदा की मर्जी जो है हमारी जिंदगियों में, उसके बारे में हमें आगाह करता है कि प्रैक्टिकली ईमान ले आने के बाद अब हमारी जिंदगी जो है किस तरह की होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम सीखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप कलाम मुकद्दस को मेरे साथ खोलें और हम रोमियो के 12वें बाब की चंद आयात जो है उनकी तिलावत करेंगे, और फिर हम इसमें आज डाइव करते हुए आगे बढ़ेंगे। रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसे खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। चौथी आयत है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। एक दफा फिर अर्ज करता हूं, अगर कलाम मुकद्दस आपने नहीं खोला तो खोल लें, हम इसे मिलकर सीखेंगे, क्योंकि ये जो स्टडी होती है बहनों और भाइयों, इसके लिए जरूर है कि जो बाइबल अब आपके सामने हो, ताकि हम आयत बाय आयत, लफ्ज बा लफ्ज मिलकर सीखें और ज्यादा बेहतर तौर पर हमें समझ फिर आती है। ये जो चंद आयात मैंने पढ़ी हैं आपके लिए, हम कोशिश करेंगे, इसमें तो टोटल 21 आयात है। मेरी कोशिश तो ये थी कि इसे आज एक सेशन में हम खत्म करें, लेकिन ये खुदा का कलाम है, ये ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके, ये खुदा का पाक रूह जो है जिस तरह भी हमारी रहनुमाई हदायत करता है उसके मुताबिक हम चलते हैं, और जो मुझे आज मैं जो देख रहा हूं उसके मुताबिक इसको भी हमें दूसरे हिस्से में जाके मुकम्मल करना होगा। अब हम आते हैं पहली आयत की तरफ। अब जब आप पहली आयत को देखते हैं 12वें बाब की, तो यहां जो पहला लफ्ज है वो लिखा हुआ है पस। ये पहला लफ्ज है पस ए भाइयों। मैंने इंग्लिश की बाइबल भी रखी अपने पास, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें तो और ज्यादा हमें बेहतर तौर पर जो आयत है और उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में समझ आएगी। अब ये जो 12वां चैप्टर है इस रोमियो की कलीसिया के इस खत का, उसकी अगर पहली आयत जो इंग्लिश में लिखी हुई है वो कुछ इस तरह स्टार्ट होती है, I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice wholly acceptable unto God, which is your reasonable service। अब यहां पर लफ्ज जो है वो मर्सीज या जो रहम है उसको जमा के सीगा में लिखा गया है। इंग्लिश में हमें ये पढ़ने को मिलता है। उर्दू में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। बस ए भाइयों, पहली जो 2 आयात हैं मेरे अजीजों, जब हम इनको देखते हैं तो इनमें हम देखेंगे कि ईमानदार की जिंदगी जो है किस तरह होनी चाहिए। मसीह यस्सु पर ईमान लाने के बाद, तौबा करने के बाद, यस्सु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बाद, आप जो ईमानदारों के ग्रोह और जमात में शामिल हो गए हैं,
फिर मेरी और आपकी जो जिंदगी है वो किस तरह की होनी चाहिए। और मैं आपको पहले से आगाह कर देता हूं, हो सकता है आज भी, नहीं तो जब दोबारा दूसरे सेशन में आएंगे कुछ बातें सीधी सीधी खरी खरी होंगी खुदा के कलाम के मुताबिक। सॉरी, उसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि ये कलाम आईने की तरह है जो हमारी जिंदगी है। हमारे अगर कोई रूहानी दाग है, धब्बे हैं, तो वो हम पर अय्या करता है। ये जो 2 आयात हैं, मैंने कहा रोमियो के खत के 12वें बाब की पहली जो 2 आयात हैं, इनमें हम देखते हैं कि ईमानदार की जिंदगी किस तरह की होनी चाहिए। पौलुस रसूल हमें बताता है कि हाउ शुड अ बिलीवर्स लाइफ शुड लुक लाइक, क्योंकि जब हम यीशु में आ जाते हैं तो हम फिर दूसरों से अलग हो जाते हैं। नाउ अब आपका जो ग्रुप है वो एक डिफरेंट ग्रुप है, आप अलहदा हो गया, आपको चुन लिया गया है, अलहदा कर दिया गया है। और ईमानदार के लिए जो अमली या प्रैक्टिकल जो लाइफ है ईमान लाने के बाद, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो तवक्कुआत हैं, खुदा अब क्या चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रसूल इस खत में मसीही जिंदगी के अमली हिस्से पर बात करता है। डॉक्ट्रिन पर उसने बात कर दी है मेरे अजीजों, खुदा के फजल ग्रेस की भी बात हो गया है। अब जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जिंदगी है, उसके बारे में बात करता है, मतलब उसकी जो एप्लीकेशंस है वो क्या है। क्योंकि यहां पर वो एक बात करता है, ये तो मैंने बात की है कि इन आयात में हम क्या देखते हैं, लेकिन यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है कि खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। इससे पहले कि मैं इसकी तरफ जाऊं, मैंने कहा था कि जो पहला लफ्ज है वो है पस, और इंग्लिश में बसीच लिखा हुआ है। और इसकी वजह क्या है, क्यों ये लफ्ज लिखा गया? क्योंकि खुदा जो है उसने प्यार, मोहब्बत और तरस और फजल से हमें बचाया, और अब वो हमसे क्या तवक्को करता है। अब खुदा हमारे चाल चलन, हमारा जो करैक्टर है, प्रैक्टिकल जिंदगी जो है, अमली जिंदगी है, उसमें खुदा क्या चाहता है। और यहां पर जो लफ्ज पस है, इसका मतलब है कि एक सिलसिला जो पहले से जारी है वो एक स्टेज पर आकर रुका नहीं, जारी है, लेकिन उसमें चेंज आ गई है। जो पस का लफ्ज है वो मुंतकिली का लफ्ज है मेरे अजीजों, और इसका मतलब है कि रसूल जो है, जो पहले कह चुका, उसको कनेक्ट करते हुए उसको अब नए लेवल पर लेके जाता है। खुदा ने जो कुछ किया मेरे अजीजों, उस बिना पर अब वो उसकी वजाहत करता है। आयत के शुरू में, जैसा कि मैंने भी कहा, इसमें इंग्लिश में जो लफ्ज है वो देयरफॉर भी है, और उसके अलावा ट्रांजिशन भी है। मतलब इसका एक ही है कि एक काम जो मुकम्मल हुआ अब वो जारी है, लेकिन एक नई शक्ल में उसको मुकम्मल होना है, या उस प्रोजेक्ट को जारी रखना है। और लेकिन नई शक्ल में वो जो साहब का रिलेशन है वो नहीं टूटता, वो उसमें साथ, उसके साथ जारी रहता है। और हमने देखा कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया। अब खुदा चाहता है कि हमने जो सीखा है अब उसको किस तरह अगले दर्जे पर लेके जाते हैं। और यहां पर जो लफ्ज इल्तमास है, ये दरखास्त या अपील, रिक्वेस्ट को जाहिर करता है। क्योंकि कोई भी पूरी आप बाइबल उठा कर देख ले, खुदा कहीं भी जबरदस्ती के साथ अपने आप को नहीं मनवाता। खुदा जबरदस्ती के साथ लोगों को अपने पीछे चलने की तलकीन या जबरदस्ती के साथ अपनी जो तालीम है यीशु मसीह की, उस पर मजबूर नहीं करता, बल्कि वो हमारे सामने रखता है, इसको बयान करता है। और लिखा है कि उसने जब जान दी तो उसने सारी दुनिया के लिए दी, उसने निजात का दरवाजा खोल दिया। मैंने पिछली दफा भी अर्ज की थी कि सबको निजात नहीं मिलती सलीब की वजह से,
بلکہ سلیب جو ہے وہ دروازہ نجات کا کھولتی ہے. اب جس کا جی چاہے اس دروازے میں داخل ہو. اور یہ رسول کا کہنے کا مطلب بھی یہی ہے، التماس کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہ اپیل کرتا ہے کہ جو کچھ ابھی تک خدا نے کیا ہے، میں اس بنا پر جو اس نے تمہارے لیے کیا، اس بنا پر تم سے اپیل کرتا ہوں. پھر وہ آگے جا کے بدن کی بات کرے گا، بدن کے اعضاء کی بات کرے گا. یہاں پر جو بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ سچا ہے، اور اگر خدا نے ہم پر فضل نہیں کیا تو پھر میرے عزیزو میری اور آپ کی خدمت کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. بائبل کی اخلاقیات کی ہمیشہ سچائی اور خدا کے کلام کے اصولوں سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے پہلے باب سے 11ویں باب تک ہم نے رومیوں کے اس خط میں ہم نے ایک ترتیب دیکھی. خدا ایک نظریے کو پیش کرتا ہے، پھر ذمہ داری ہم نے دیکھی، اور پھر اب اسی اصول کو خدا عمل کے ساتھ یا استحقاق یا پھر احکام. خدا نے پہلے عقیدہ دیا، عقیدے کی پہچان بخشی، اور اب وہ چاہتا ہے اس کو متعارف کروانے کے بعد کہ ہم اپنی زندگی جو ہے اس کے مطابق بسر کریں. یاد رکھیں، گو ہم لفظ نظریہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو مسیحیت ہے وہ بیسیکلی ایک پریکٹس ہے، ایک طرز راہ ہے، یسوع کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. گو مسیحیت میں اصول اور قوانین ہیں، ساکرامنٹس ہیں، لیکن دراصل مسیحیت ہر ایک شخص کی مسیح کے ساتھ جو تعلق داری ہے، جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، سب کچھ اس کے بارے میں ہے، اس کو بیان کرتی ہے. نظریہ اور عمل دو میرے عزیزو آن گوئنگ ایکٹیو عمل ہیں یا چیزیں ہیں، اور جب دونوں ایکٹیو ہیں تو دونوں آپس میں ضم ہو جاتی ہیں. مسیحیت اخلاقی نظریہ ہے اور اعمال کے بغیر بانجھ ہے. آج مسیحیوں اور غیر مسیحیوں میں اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ آج کل مسیحیوں میں میرے عزیزوں کوئی زیادہ آپ کو فرق نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو حیثیت ہے، ہمارا جو چناؤ ہے، ہم جو لیدہ کر دیے گئے ہیں، ہم سے میری مراد بہت زیادہ لوگ جو کلام کو نہیں جانتے یا ان کا مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ اس دنیا سے نہیں ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ضرور ہیں، لیکن یہ ہمارا عارضی سفر ہے میرے عزیزو. جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو یقیناً ہماری زندگیوں میں جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں وہ ہمیں اور زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی ان کو. اگر ہم ان باتوں کو جانتے ہیں تو مبارک ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی خدا کے کلام کی باتوں کو جانتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ مبارک ہے. یوحنا 3:17 میں لکھا ہے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطہ کہ ان پر عمل بھی کرو. یہ عمل کرنا ہی آج ہم سیکھیں گے. پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. یہاں پر رسول اپیل کے ساتھ درخواست کرتے ہوئے اب آگے بڑھتا ہے. پہلی آیت کا حصہ ابھی چل رہا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. نظر کرو. اب یہاں پر ہم نے لفظ دیکھا جس کا مطلب ہے پریزنٹ کرنا یا پیش کرنا، پیشکش کرنا. جب ہم گریک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے پریزنٹ کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع کے والدین جب اسے ہیکل میں لائے تو انہوں نے اسے خدا کے سامنے پریزنٹ کیا، پیش کیا. یونانی میں جیسا کہ میں نے بھی کہا پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے آفر کرنا، دے دینا، اور پیشکش کرنا، کسی کے اختیار میں رکھنا.
लफ्जी तौर पर ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। एक तो इसका मतलब है मौजूद होना और दूसरा इसका हिस्सा है खड़ा होना। हम जब खुदा के हजूर खड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं? आए खुदावन मैं तेरा हूं। और ये लफ्ज कुर्बानी के वक्त भी इस्तेमाल होते हैं मेरे अजीजों। मतलब दरअसल जब कुर्बानी जानवरों की पेश की जाती थी तो वो जो जानवर होता था उसको खुदा के हजूर कुर्बान होने के लिए जब ऑल्टर पर रखते थे तो वो जो ऑनर या मालक होता था वो उस हक से दस्तबरदार हो जाता था। अब उस पे खुदा का हक है। इसी तरह मेरे अजीजों, जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देता है और जब वो उसको ऑल्टर पर लटाता है तो वो खड़ा, यही लफ्ज उसके ज़हन में है और कहता है कि उससे उसका हक जो है वो खत्म हो गया, अब ये खुदा का है और वो खुदा को अब पेश करता है अपना बेटा। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम यहां पर पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में तो यहां लिखा है कि हम अपने बदन एक कुर्बानी के तौर पर खुदा को दें, उसके नजर करें, उसको पेश करें, प्रेजेंट करें। और जब हम उसको अपने बदन पेश करते हैं, याद रखें आज हम एप्लीकेशन जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में सीखे, जब हम अपने बदन जो है वो खुदा को पेश करते हैं तो फिर इन बदनों पर हमारा हक नहीं है। नाउ वी हैव गिवन आवर राइट, आवर बॉडी टू क्राइस्ट। अब मसीह का इस पर हक है क्योंकि हमने नजर के तौर पर यानी कि खुदा के हजूर इस बदन को रख दिया। फर्क थोड़ा सा है, वो क्या है? वो ये है कि जब पुराने वक्तों में जब जानवर की कुर्बानी होती थी, जब कुर्बानी जो है वो ऑल्टर पर रखी जाती थी, पेश की जाती थी, तो वो कुर्बानी मरने के लिए होती थी। जानवर जो है उसको ज़बह किया जाता था। एनिमल वॉज देयर टू डाई, खत्म होने के लिए मेरे अजीजों। जब हम आज अपने बदन की कुर्बानी खुदा के हुजूर रखते हैं मेरे अजीजों, जब मैं और आप अपने बदन की कुर्बानी खुदा के हुजूर रखते हैं तो हम मरने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में जिंदा रहकर उसके साथ चलने की कुर्बानी देते हैं। मतलब उसके साथ चलने की पेशकश करते हैं और कहते हैं क्या है खुदावन, अब ये बदन इस पर तेरा हक है। कुर्बानी जो है बदन की वो इस तरह है कि हमारी जो ख्वाहिशात हैं, जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, वो हम मारते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर जिंदा रहते हैं और बदनी तौर पर भी जिंदा रहते हुए उसके साथ चलते हुए हम अपनी कुर्बानी को खुदा के हुजूर गुजरानते हैं मेरे अजीजों। इसलिए जब रसूल ये कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है, खुदा को पसंदीदा है, तो उसका मतलब यही है कि हम जिंदगी में रहकर ये जो कुर्बानी हमने अपने बदन की दी है उसमें उसके जलाल के लिए हम काम करते हैं। जिस तरह जानवरों की कुर्बानी की खुशबू से खुदा खुश होता था मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं खुदा जो है उस कुर्बानी की खुशबू से खुश होता था। बिल्कुल उसी तरह जब मैं और आप अपने बदन खुदा के हुजूर रख देते हैं, उसको पेश कर देते हैं, तो फिर हमारे जो काम हैं, हमारी जो ताबियादारी है मेरे अजीजों, हमारी जो जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी होती है, उसकी खुशबू से खुदा खुश होता है। खुदा खुशबू से खुश होता है, मतलब उस एक्ट से, उस अमल से खुदा जो होता है खुश होता है। क्योंकि जब हम अपने बाप की, जो हमारा आसमानी बाप है, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं मेरे अजीजों, तो खुदा जो है वो खुश होता है और हमारी कुर्बानी को कबूल करता है। जब कोई शख्स तौबा करके यस्सु को निजात दहिंदा कबूल करता है तो फिर उस पर अमली जिंदगी में यस्सु की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को बसर करता है मेरे अजीजों। और ये अहद जो है जब तक इस पर इंसान कायम रहता है, मेरा मतलब है कि ईमानदार से है,
اس پر برکات جو ہے نشاور ہوتی رہتی ہیں. جب ہم اپنے عہد کو توڑتے ہیں تو وہ بلیسنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس بدن کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیں. بہت دفعہ اور بہت سارے لوگ اس بات کو دیکھتے بھی ہیں اور پریکٹس بھی کرتے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں اس طرح کا ایکسپیرینس کیا ہے. جب ہم خدا کے حضور، دوبارہ میں ایک اور اینگل سے بتانا چاہتا ہوں، جب ہم خدا کے حضور اپنے اس بدن کی قربانی پیش کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، خدا کو دیتے ہیں، تو ہماری روح اور جان کے ساتھ یہ بدن بھی خدا کے حضور میرے عزیزوں پہ رکھا جاتا ہے. بہت دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے یسوع کو قبول کر لیا، توبہ کر لی، تو میری روحانی زندگی اب بچ گئی ہے. اب اگر میں کوئی اور کام کرتا ہوں اس بدن میں تو خدا مجھے معاف کرے گا. میرے عزیزوں، ہم پوری اپنی جو پرسنالٹی ہے، پوری شخصیت جو ہے، اس کو آلٹر پر لاتے ہیں. اس اسپرچل آلٹر پر یسوع کے سامنے پوری شخصیت کو لاتے ہیں. باڈی، اسپرٹ اینڈ سول یہ خدا کے حضور رکھی جاتی ہیں. اگر پھر ہم اپنی روح اور سول یا اسپرٹ جو ہے اس کو جان کو خدا کے حضور رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے ساتھ یہ جسم بھی خدا کے لیے ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اس جسم کے اندر ہیں. لہذا جس کے اندر ہے، جس چیز نے انہیں ہولڈ کیا ہوا وہ بھی اب خدا کا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ بدن جو ہے اس پر خدا کا حق حاصل ہے. اب اس بدن میں ہم اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں، اس کو ابیوز کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہم نے خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اپنے بدن کی قربانی کی، نظر کرنے کی، اس کو ہم نے توڑا ہے. جس طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں ہمیشہ خداوند کے ساتھ ہوں، لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں بدن کے جن کے لیے خدا مجھے بخش دے گا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور یسوع کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہر وقت ساتھ چلنے کا عہد ہوتا ہے. ہر وقت خداوند یسوع مسیح کی موت کو کلام میں لکھا ہے ہم اس جسم میں لے کر چلتے ہیں. رسول کہتا ہے کہ ہم اس جسم میں اس کی موت کو لے کر چلتے ہیں. جب ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اپیل کی. اس نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا بدن جو ہے وہ جب قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو بدن جو ہے وہ مکمل طور پر خدا کی پراپرٹی ہے. اس کا خیال رکھنا میرا اور آپ کا روزمرہ کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی پراپرٹی ہے. میرے عزیزو، میں اور آپ صرف اس کے رکھوالے ہیں. دوسری آیت میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتا ہے اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم دنیا میں ہیں اور پریکٹیکل اور عملیات کی بات کر رہے ہیں، تو عملی یا پریکٹیکل بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پر مشکلیں آئیں گی. دوسری آیت میں لکھا ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. اب رسول جو ہے اب انہیں بتاتا ہے کہ اگر تم نے یہ نظر کر دیا ہے بدن خداوند کے پاس اور اس کے اپلیکیشنز کا بھی پتہ ہمیں چل گیا ہے، لیکن رسول اب ہمیں ایک طرح کی وارننگ دیتا ہے کہ ہم اسی کلچر میں رہتے ہیں، ہم اس کلچر کا حصہ ہیں، لہذا ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی جو ثقافت ہے، یہاں کے جو کسٹم ہیں یا جو رسوم ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان پر قابو پانے کی طاقت ہے. یونانی میں ہم شکل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، انگلش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشن یا کنفارمڈ ہونا، اور جو اس کا
یونانی میں یا گریک میں جو مطلب ہے وہ ہے مطابقت اختیار نہ کرنا، ان کی طرح نہ ہو جانا. جو لفظ ہم شکل یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے ٹرانسلیشن جو انگلش میں ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کی طرح نہ ہو جانا، ان کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ تبدیل ہوتے جائیں. ہمیں چاہیے کہ اب نئے ہو جانے سے ہم دنیا کے کاموں اور اس کے اثر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور بدلتے ہوئے مسیح میں مضبوطی سے قائم رہیں. یہ رسول ہمیں سکھاتا ہے. اور اس اثر سے دور رہیں جو ہمیں آزمائش کا باعث، اس اثر اور کسٹم اور کلچر سے دور رہیں جو ہمارے لیے ٹیمپٹیشن یا آزمائش کا باعث بن سکتے ہیں، اور مسیح میں نئی زندگی کی ضروریات جو ہیں ان کا خیال رکھیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ٹرانزیشن یعنی کہ ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں چلے جانا، بہتر طور پر منتقل ہو جانا، بہتر طور پر تبدیل ہو جانا. اور یہ ایک پروسیس ہے جو جاری رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہر دن یہ جو ٹرانزیشن ہے وہ چلتی ہے. ہر دن یہ جو تبدیلی ہے اس کا چیلنج ہمیں میرے عزیزوں ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ کا ایک اور بھی مطلب جو لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی اثر سے محفوظ رہنا. دو طرح کے ہیں، بیرونی بھی ہے اور اندرونی بھی ہے. دو طرح سے ہم یہ جو اثرات ہیں ان سے آزمائش میں آ سکتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا اثر جو ہے وہ عارضی ہے. دنیا باطل ہے اور سطحی ہے، اور یہ تبدیلی انسان کے اندر کے جوہر کو بدل دیتی ہے اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے. اور جیسا کہ میں نے پہلے ایک مثال دی تھی ایک دفعہ پہلے بھی کہ جب فوج میں یا کئی چرچز میں بھی ایسا ہے، اسکول اور کالجز میں بھی ہے، ہماری بیٹی ہے چھوٹی وہ اس میں ڈرم میں حصہ لیتی ہے، ڈرم بجاتی ہے. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ڈرم بجایا جاتا ہے تو جو فوجی ہے، میں فوج کی مثال دیتا ہوں، وہ اس کے قدم اس ڈرم کی جو ردم ہے اس کے مطابق اٹھتے ہیں، مطلب وہ مارچ کرتے ہیں فوجی اس ڈرم پر. جو شیطان ہے اور اس کے کارندے وہ شیطان کا جو ڈرم ہے اس پر مارچ کرتے ہیں، لیکن جو ایماندار ہیں وہ جو دوسرا ڈرمر ہے اس کے ڈرم پر مارچ کرتے ہیں. میں اور آپ یسوع کا جو میوزک ہے اس میں چلتے ہیں میرے عزیزوں. جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے. اور یہاں پر یہی رسول ہمیں بتاتا بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے میرے عزیزو، آج کا جو دور ہے اس میں لوگ آپ کو، اگر آپ کلام کی ٹرو بات کریں گے، بہت کم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن ہمیں وہ بات کرنی ہے جو خدا کا کلام جو ہے ہمیں کرنے کو کہتا ہے. ہمیں آزمائش سے بچنا چاہیے، بلکہ آزمائش جو ہے یہ ہمارے جسم میں کشش سکل کی طرح ہے. جس طرح وہ اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح ہمارا جو بدن ہے یہ آزمائش کی طرف کھینچا جاتا ہے. ہمیں قوت ارادی جو ہے مسیح کی مدد سے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کشش کو جو آزمائش کی ہے اس کو روکنا ہے اور اس پر قابو پانا ہے میرے عزیزو. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس بات کو اچھی طرح اپنے دلوں میں سمجھ لیں کہ توبہ کافی نہیں ہے، توبہ کے ساتھ میرا یہ بدن بھی اب یسوع مسیح کی امانت ہے، اور میں صرف اس کا رکھوالا ہوں جب تک میں اس زمین پر ہوں. لہذا رسول کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دنیا کا جو اثر ہے اس سے محفوظ رہیں، اور ہماری اب جو شکل مطلب روحانی جو پرسنالٹی شخصیت ہو گئی ہے، جو اسپرچل ہماری پہچان ہے، ہم اس میں زندگی گزاریں. اور اسی کو بڑھاتے ہوئے آگے وہ تیسری آیت میں کہتا ہے کہ میں اس توفیق کی وجہ جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. اب اسی کو وہ
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बयान करते हुए हमें उसमें शामिल करता है और कहता है कि, और ये इंग्लिश की जो बाइबल है वहां पर जो लफ्ज है वो ग्रेस है, यहां पर लफ्ज उर्दू में तौफीक है। मैं बल्कि चाहता हूं कि मैं इसे पढ़ भी दूं। ये जो तीसरी आयत है 12वें बाब की, यहां पर लिखा हुआ है, For I say through the grace given unto me to every man that in among you not to think of himself more highly than he ought to be। यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि फजल, ग्रेस जो मुझ पर हुई, मुझ पर जो उसका करम हुआ, उसका जो मुझ पर फजल हुआ, यहां पर लिखा है तौफीक। इसका मतलब यही है कि मुझ पर जो फजल हुआ है, मुझे जो ब्लेसिंग मिली है, उसकी बात करता हुआ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रसूल बयान करता हुआ लिखता है। और हम देखते हैं कि यहां पर हमें जो तीसरी आयत से 8वीं आयत है, यहां पर हमें खुदा के फजल के बारे में, जो रूहानी गिफ्ट या तोड़े हैं उनके बारे में सीखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारी है, जिनको रसूल हमारे लिए लिखता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। हम देखते हैं कि जो, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, इंग्लिश की जो बाइबल है उसमें लफ्ज ग्रेस या फजल है मेरे अजीजों। और हम देखते हैं कि यहां पर स्पेशली ये जो तीसरी आयत है, इसमें समझना, समझे, तकरीबन 3 दफा ये आया है यहां पर। और उसकी वजह क्या है, क्यों रसूल ने इसको बार बार इस्तेमाल किया है? क्योंकि ये बहुत अहम है मेरे अजीजों। क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जब गुनाह दुनिया में आ गया तो उसके साथ ही हमारे अंदर वो सारी जो गुनाह की रगबतें हैं, मतलब जिस्म की जो रगबतें हैं, वो अब हमारे लिए टेम्पटेशन और आजमाइश है। लिहाजा सबसे बड़ी जो टेम्पटेशन आजमाइश किसी शख्स के लिए हो सकती है, वो है गुरूर और तकब्बुर। ये वो चीज है जो हमारी पहली आजमाइश है, जिस पे हम गिर सकते हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। लिहाजा रसूल इसी को टच करते हुए लिखता है, क्योंकि रोम में उस वक्त यही सिचुएशन थी। बहुत सारे लोग जो यहूदियत से मसीहत में आए, वो अपने आप को जो गैर अक़वाम से मसीहत में आए उनसे आला और अफजल समझते थे, और समझते थे कि उनको सारा कलाम जो है उसका पता है, क्योंकि वो शरीयत के जानने वाले थे। वो समझते थे कि ये जो गैर अक़वाम से आए हैं, इन्हें खुदा के कलाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और फिर रसूल जहां उनको बताता है, और उन चर्चेस में जो सिचुएशन थी, चैलेंजेस थे, उनसे उन्हें आगाह करता है कि उन्हें किस तरह का होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली उन्होंने ईमान तो मसीह पर ले आए, वो फजल के तहत महफूज हो गए, बच गए। अब अमली तौर पर उन्हें किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये ना सिर्फ उसने रोम की कलीसिया के लिए, बल्कि आज मेरे और आपके लिए भी इसको खुदा के पाक इल्हाम से, खुदावंद यीशु मसीह की डायरेक्शन से उसने इसे लिखा। तो हम देखते हैं कि जो गिफ्ट हैं, ये जो तोड़े हैं, उनके बारे में रसूल लिखता है कि इनको इस्तेमाल किस तरह करना है, और इनका जो इस्तेमाल है वो किस तरह एक शख्स की जिंदगी में किस तरह काम करता है, और किस तरह उसके तोड़े से दूसरे जो कलीसिया के अरकान हैं या रुकन हैं, उनको क्या फायदा है। जहां उसका अपना फायदा है, दूसरों का कैसे। कलीसिया के अरकान में बाहमी ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज होती है मेरे अजीजों, जब इसको रसूल बयान करता है। और साथ ही बुनियादी जोर है ये कि एक मसीह को अपने बारे में इससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए जितना खुदा ने उसे जो इल्म बख्शा है वो किसी भी तरह का तोड़ा हो सकता है, और ना ही अपने आप को कमतर समझना चाहिए। दोनों हालतें एक्सट्रीम है, ज्यादा समझना और बिल्कुल ना समझना, दोनों सिचुएशन जो है वो एक्सट्रीम है। किस तरह हमें हलीमी और फरोतनी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना है, खुसूसन चर्च के अंदर। और इसके साथ साथ अगर हम अपने आप को बिल्कुल हकीर समझते हैं, जो दो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं उनको आप इस्तेमाल में नहीं लाते, तो मुझे और आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। और साथ हम
خدا کو بھی کم کرتے ہیں میرے عزیزو۔ خدا نے ہمیں اس لیے گفٹ دیا ہے کہ اس کی بادشاہت کے لیے، اس کے نام اور جلال کے لیے اس توڑے کو استعمال کیا جائے۔ ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری زندگی کو خدا کے سامنے کس طرح پرعزم بنانے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پالوس رسول، جیسا کہ میں نے بھی کہا، اپنی ذاتی فروتنی کو ظاہر کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک سبق جو ہے وہ رکھتا ہے کہ اس کو فضل سے رسالت ملی۔ جب یہاں پر میں نے پڑھا تھا، اب میں اسے بریک ڈاؤن کرتا ہوں، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی، کہنے کا اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر جو فضل ہوا ہے اور مجھے جو رسالت ملی ہے وہ خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے۔ اور پالوس اس بات کو بالکل اوپنلی بتانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا، نہ تو اس کو یہ جو رسالت ملی، نہ اس پر یہ جو فضل ہوا، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے، نہ اس کی ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے، نہ اس کا شریعت کا عالم ہونے کی وجہ سے میرے عزیزو، بلکہ فضل کی وسیلہ سے۔ بلکہ یہ تو وہ شخص ہے جو یسوع کو ستاتا تھا، اور اگر اس پر رحم اور کرم ہو سکتا ہے میرے عزیزو، تو میں اور آپ ہو سکتا ہے جو خداوند کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، یسوع کو جانتے ہیں، ہم پر کتنا زیادہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق بسر کریں۔ پالوس جو ہے وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ مجھ جیسے شخص پر یہ فضل اور کرم ہوا، میں جو اس کو ستاتا تھا، اس نے بڑے فضل سے مجھے معاف کیا۔ اس نے میرے علم کو نہیں، میرے بیک گراؤنڈ کو نہیں، بلکہ صرف اور صرف مجھ پر اپنے رحم کی بدولت ترس کھاتے ہوئے مجھے نئی زندگی جو ہے بخشی ہے۔ رسول کو پتا تھا کہ روم کے مسیحوں کو بہت سارے چیلنجز ہیں، جیسا کہ میں نے بھی کہا، اور لیڈرشپ پر خاص بڑی ذمہ داری آتی ہے، بالکل آج کی طرح، جس طرح آج کے دور میں جو لیڈرشپ ہے اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں میرے عزیزوں۔ وہ اس لیے ان کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں خالص فضل سے جو توڑے ملے ہیں، جو گفٹ خدا نے ہمیں دیے ہیں، وہ ان پر ہم فخر نہ کریں، بلکہ فروتنی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ ان کو خدا کے لیے استعمال کریں۔ اور وہ اپنے بارے میں بھی لکھتا ہے ایک اور جگہ کہ میں اپنے بدن کو کوٹتا ہوں، مارتا ہوں، تاکہ علم کی زیادتی کی وجہ سے میں پھول نہ جاؤں۔ رسول میرے لیے اور آپ کے لیے میرے عزیزو بڑی اچھی جو گائیڈ لائنز ہے وہ رکھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھیں، تیسری آیت کا حصہ ہے یہ، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ سمجھنے کے لفظ کو، سمجھنا یا سمجھے کے لفظ کو 2-3 دفعہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول اس بات پر زور دینا چاہتا ہے یہ کتنا اہم ہے۔ لہذا ہمارے پاس کوئی بھی عہدہ جو ہمیں چرچ میں دیا گیا ہے، وہ ہمارے لیے خوشی اور ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر اس کی وجہ سے آنا چاہیے میرے عزیزو۔ اور ہماری جو زندگی ہے، جو توڑے اور گفٹ ہیں، اس سے روحانی طور پر کلیسیا کے دوسرے اراکین کی زندگیوں میں ترقی ہونی چاہیے۔ مسیحیوں کو اس سے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے جتنا خدا نے انہیں بخشا ہے، اور جو بھی خدا نے آپ کو اور مجھے توڑا دیا ہے، ہم اس کے وسیلہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے جہاں خود روحانیت میں آگے بڑھیں، وہاں پر اپنے کلیسیا اور چرچ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی خوشی، خرمی اور نمونے کا باعث ہوں، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ عاجزی اور فروتنی کی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز میں عاجزی اور فروتنی کا فقدان ہے، اور لیڈرشپ میں ہے، کیونکہ سب کچھ لیڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے میرے عزیزو۔ میں کلیسیا کے عام لوگوں کو بالکل نہیں مجرم ٹھہراتا، سارا جو اس کا سیٹ اپ ہے وہ لیڈر کے کندھوں پر آتا ہے، اور یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب ٹھیک کرے، کیونکہ خدا نے اس سے حساب لینا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی مرضی کے مطابق جو زندگی ہے
उसको बसर करें। ये उसकी विल है और हमारा जो मकाम है उसका हमें अंदाजा होना चाहिए। आजिज़ाना तौर पर जिंदगी बसर होनी चाहिए। अपने आप को हकीर ना समझे, बल्कि खुदा की जो बख्शिश शुक्रगुजारी आपको दी गई है उसको इस्तेमाल में लाएं। और हम इसको रैप करते हैं ज़्यादा और 5-6 मिनट में। जो आयत 4 है इसको अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं। अब यहां पर रसूल ऊपर बदन को नजर करने के बाद दुनिया की जो टेम्पटेशन उनसे महफूज रहते हुए फजल के वसीला से जो हमें तोड़े मिले हैं, चर्च की जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें किस तरह उसे हमने इस्तेमाल करना है। अब वो एक और तरीके से प्रैक्टिकली हमें बताना चाहता है कि चर्च जो कलीसिया है ये जिस तरह इंसान का बदन है उसके मुशाबा है। पालूस जो है उसको सामने रखते हुए हमें चंद बातें जो है समझाना चाहता है। हमारा जो बदन है मेरे अजीजों, इसके मुख्तलिफ अज़ा हैं, ये रुकन हैं, हाथ, पांव, आंखें, हमारा ब्रेन, ये सारा इस बदन का हिस्सा है। ये मुख्तलिफ अरकान हैं और ये सब मिलकर बदन कहलाते हैं। और मैं आपके सामने बिल्कुल आज एक सादा मिसाल जो है वो रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जहां पर क्रिकेट बहुत मशहूर है और क्रिकेट की जो गेम या खेल है यो तकरीबन बड़े सगीर के अलावा और भी बहुत सारे ममालिक में खेली जाती है और मकबूल है। मैं आपको एक सिंपल सादा मिसाल देना चाहता हूं कि जो क्रिकेटर है, एक बैट्समैन का सीन ले अपने सामने, सोचिए उसके बारे में, और एक बॉलर है। जो बॉलर है उसका ये गोल होता है कि वो बैट्समैन को आउट करे। बैट्समैन का ये गोल है कि वो जो बॉल उसकी तरफ फेंका जाए, गेंद, उसको वो बाउंड्री से बाहर फेंके। दोनों अपने अपने जो गोल हैं उन पर निगाह जमाए हुए हैं। दोनों अपने अपने जो गोल हैं, टारगेट है, वो उसको अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। मैं बॉलर को इस्तेमाल करता हूं और अपने इस आज के इस हिस्से को बयान करने के लिए कि जो बॉलर है मेरे अजीजों, वो क्या करता है, वो दिमाग से सोचता है और दिमाग फिर जो है ज़हन, वो फिर सिग्नल भेजता है जिस्म के बाकी अरकान को, आंखों को, हाथों को, पांव को। ज़हन जो है वो सोचता है कि मैंने क्या करना है और फिर वो सिग्नल भेजता है पांव को कि पांव ने उसे भागना है लेकर इस बदन को। हाथों को वो सिग्नल करता है कि उसके हाथ में जो गेंद है उसको इन उंगलियों ने पकड़ कर रखना है और सर्टेन टाइम पर इसे रिलीज करना है, डिलीवर करना है। आंखों को वो हुक्म देता है, सिग्नल देता है कि वो उसके जो स्टेप्स हैं उनका ख्याल रखे। और ये सारा प्रोसेस जो मुकम्मल होगा तो बॉलर जो है उसको पता है कि वो अपना टारगेट जो है वो अचीव करेगा। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, जो चर्च है उसका जो ब्रेन होता है, खुदावंद यीशु मसीह चर्च का हेड है, हमें वो पता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जो पैस्टर है वो चर्च का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। और जिस तरह ब्रेन जो है वो बॉलर उसको इस्तेमाल करते हुए सिग्नल देता है, बिल्कुल उसी तरह मेरे अजीजों जो ब्रेन है वो चर्च का पैस्टर है। और इसके साथ साथ चर्च के जो दूसरे रुकन हैं जिसमें एल्डर आते हैं, उसमें क्वायर वाले भी आएंगे, उसमें दूसरे लोग आते हैं, अशर आते हैं, दूसरे सारे जो चर्च के मुख्तलिफ जो एरियाज हैं जिनमें उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उनको वो मुकम्मल करते हैं। और जो ब्रेन है, पैस्टर है, वो उन्हें रहनुमाई देता है, उन्हें लीड करता है और उन्हें बताता है कि किसने क्या करना है। और कम्युनिकेशन जो है वो होती है और इस तरह वो जो चर्च है वो रूहानी तौर पर बढ़ता है और तरक्की करता है। और उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी जब सारे मिलकर एक ही गीत गाएंगे,
जहां सब सारे मिलकर एक पेज पे होंगे, एक दूसरे की बात होगी, तो उस चर्च में हम आहंगी होगी, उसमें बाहिमी एक एहतराम होगा, रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि सारे जो रुकन हैं चर्च के वो एक ही बात पर मुत्तफिक हैं जो चर्च का पैस्टर उन्हें कहता है। बिल्कुल उसी तरह दोबारा आता हूं बदन की तरफ। बदन में मेरे अजीजों, जो दाई आंख है वो बाई आंख से झगड़ा नहीं करती, बल्कि दोनों उस शख्स की जो विजन है, जो नजर है, उसको बढ़ाने और 100% डिलीवर करने का काम करती है मेरे अजीजों। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह बाकी के जो रुकन हैं, और किस तरह जो तोड़े हैं वो एक दूसरे के लिए बरकत का बायस है। रूहानी तौर पर जैसा कि मैंने अभी कहा, हम इस ताल्लुक को उन तोड़ों से देखते हैं, और मैंने जो दाई और बाई आंख की आपको अभी मिसाल दी है, उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि वो बॉलर को वो जो पैथ है जिस पर उसने भागना है उसको साफ नजर आनी चाहिए। जो पांव हैं, दायां और बायां पांव, वो मिलकर कोशिश करते हैं, जो उन्हें सिग्नल मिलता है ब्रेन से कि वो जो स्टेप्स हैं वो सही उठे, वो जो रफ्तार और जो स्पीड है बॉलर्स की वो सही हो। और मेरे अजीजों, जो सिग्नल उन हाथों को मिला है ब्रेन से वो ये है कि अपने सर्टन वक्त पर, सर्टन पोजीशन पर ये जो उंगलियां और ये जो हाथ है उस बॉल को रिलीज करे ताकि बॉल जो है वो निशाने पर लगे। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, जिस तरह वो सारे अज़ा बॉडी के मिलकर उस एक टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, इसी तरह चर्च के जो रुकन हैं, चर्च की जो लीडरशिप है, वो चर्च का जो ब्रेन है उससे फीड लेते हैं, उससे सीखते हैं, उसकी मर्जी से उसके सिग्नल्स पर अमल करते हुए सारे मिलकर उस चर्च को कामयाब बनाते हैं। दिमाग अकेला कुछ नहीं कर सकता, उस बॉलर का ज़हन कुछ नहीं कर सकता। अगर पांव जो है उसमें तकलीफ है, अगर हाथ में तकलीफ है, अगर आंख में कुछ है देख नहीं सकता, तो वो बॉलर जो है वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल यही चर्च में और कलीसिया में और आलमी सतह पर कलीसिया में मेरे अजीजों आज ये बहुत बड़ा मसला है कि जो रुकन है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। लिहाजा जरूर है कि सारे जो अज़ा हैं वो मिलकर उस गोल को डिलीवर करें, उस टारगेट को जो यीशु ने हमारी सबकी जिंदगियों में रखा है उसको अचीव करें, और उस टारगेट को रिसीव करने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ता है। अब गौर से जल्दी से एक और बात करता हूं। जिस तरह जो क्वायर है जब वो गीत गाती है तो उनके गीत गाने से साज वाले जो है वो साज बजाते हैं, वो गीत जो गाते हैं उनके साथ मिलकर जो एक रिदम है उसको बनाते हैं, और उस रिदम से, उस प्रेज एंड वर्शिप से जितने भी कलीसिया के लोग हैं सब फिर खुदा की हम्दो सना करते हैं और बरकत पाते हैं। किस तरह सब अपने अपने तोड़े को इस्तेमाल करते हैं, और जो पैस्टर है उसका काम है कि वो प्योर डॉक्ट्रिन से भरे हुए और पावरफुल मैसेज जो है वो अपनी कलीसिया को दे, ताकि उनकी रूहानी खुराक जो है उसमें लज्जत हो, उसको वो एंजॉय करें, और इस तरह सारे अपने अपने तोड़े को इस्तेमाल करके उस इबादत को खुदा के हुजूर मकबूल ठहराने के लिए अपना अपना रोल जो है वो मेरे अजीजों प्ले करते हैं। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो रसूल हमें यहां पर सिखाना चाहता है मेरे अजीजों। चंद लम्हों में इसे बंद करने लगा हूं मैं, और ये बड़ा जरूरी है कि हम इसको सीखें, और वो ये है मेरे अजीजों कि मैं और आप इस बात को याद रखें कि चर्च में हम सब एक खानदान की तरह हैं, और सारे चर्च के जो रुकन है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो दिमाग या जहन है उसके सिग्नल्स को सुने और समझे, क्योंकि बगैर लीडरशिप के मेरे अजीजों ये मुमकिन नहीं कि जो फौज है वो फतह पाए। फतह मंदी के लिए बादशाह का होना
सिपा सलार का होना, जो भी ओहदा है जो लीड करता है, उसकी जो विजन है उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज मसीह इस दुनिया में, पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ अगर खुदा के कलाम को फैला रहे हैं तो उसकी वजह क्या है कि वो जो 12 लोग थे, वो यीशु के साथ रहे, उससे सीखा, और ईद पेंतिकोस्त के दिन जब उनको पाक रूह जो है वो तोहफे पर दिया गया, तोहफे के तौर पर, तो उन सब की एक ही विजन थी, एक ही उम्मीद थी, उनकी एक ही, मेरे अजीजों, मंजिल थी। आज चर्च उसी वक्त तरक्की करता है जब चर्च के लोग पैस्टर के साथ उस एक ही विजन, एक ही उम्मीद पर मिलकर काम करें, और वो एक ही है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम को, ट्रू डॉक्ट्रिन को खुदा के लोगों के पास लेकर जाएं, और फिर वहां से दुनिया की इंतहा तक जहां भी वो मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। लिहाजा अगर मुझे कोई तोड़ा मिला है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस तोड़े से दूसरों के लिए बरकत का बायस बनूं। ब्लेस्ड टू बी ब्लेस्ड। जब आपको बरकत मिलती है तो फिर वो बरकत आप दूसरों के साथ ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं, और इस तरह मेरे अजीजों ये जो रूहानी बदन है, ये जो चर्च है, ये तरक्की करता है। और जिस तरह बदन का एक हिस्सा तकलीफ में आता है, पूरा बदन तकलीफ में होता है मेरे अजीजों, उसी तरह चर्च का एक रुकन जब दुख को तकलीफ में है, प्रैक्टिकली तौर पर आगे चलकर हम दूसरे इसके पार्ट में सीखेंगे इस स्टडी के कि किस तरह मुझे और आपको उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। जब अगर हाथ में तकलीफ थी तो बॉलर जो है वो गेंद को नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर हाथ ये कहता है कि मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा ताकि ये उस बॉल को डिलीवर कर सके, और अगर पांव कहता है मुझे तकलीफ है लेकिन मैं भागूंगा, तो मेरे अजीजों बॉलर अपनी मंजिल पाएगा। इसी तरह चर्च के लोग अगर किसी भी वजह से नाराज, खफा हो या वीकनेस में आ जाए, कमजोरी में आ जाए, तो उनको भी इसी तरह कोशिश करनी चाहिए, नहीं मैं अपनी कमजोरी के बावजूद अपने चर्च के लिए कामयाबी का बायस बनूंगा, मैं इस कलीसिया में बेदारी लाने का बायस बनूंगा, इस कलीसिया में मैं और ज्यादा अपने तोड़े को इस्तेमाल करते हुए सबके लिए बरकत का बायस बनूंगा। मेरे अजीजों, तभी हम जो खुदावन यीशु मसीह के बारे में रसूल ने पहले 3 हिस्सों में इस खत में बताया है, तभी हम समझेंगे, और इस पर अमल करते हुए तभी हम बरकत पाएंगे। क्योंकि मसीह जो है ये खाली सिर्फ ईमान लाने नहीं है, बल्कि ईमान लाकर ईमान को प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर मेरे अजीजों दुनिया के सामने पेश करने का नाम है। यही यीशु ने किया। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं आया हूं जान दूंगा, नहीं, उसने अपनी जान दी सलीब पर, और सलीब पर जान देकर मेरे अजीज उसने मुझे और आपको बचाया, और ये नमूना दिया कि वी हैव टू बी अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो तेरे खुदावंद बंदा ने पाक रूह की हिदायत से हमारे लिए लिखा कि क्रिश्चियनिटी इज a way of life. Christianity is Jesus. Christianity is not just believing, but practicing it, and practicing it every day. हर रोज की खुदाबंदा ये एक प्रैक्टिस है जिसको तेरे लोग करे। आए खुदाबंद तुम्हें तौफीक दे कि हम सिर्फ नाम के मसीही ना हो, बल्कि अमली तौर पर हमारी जिंदगियों में मसीह चलता फिरता और काम करता हुआ नजर आए। आए खुदावन हमारी कलीसियाओं में मसीह चलता फिरता काम करता हुआ नजर आए। आए खुदावन तू हमारी इस दुआ को सुन, आमीन। खुदावन का बड़ा शुक्र है आज के इस दिन के लिए और खासकर इस वक्त के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस कलाम को, आज के इस मैसेज को जरूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी बरकत पाए। ब्लेस्ड टू बी ब्लेस्ड। जिस तरह मुझे और आपको खुदा बरकत देता, हम इस बरकत को दूसरे के साथ शेयर करें। खुदा में यीशु ने चाहा तो हम इस 12वें बाब की जो बाकी की याद हैं उनको अगली दफा सीखेंगे। अगली दफा जो मैसेज है वो जरा और तफसील से है, उसमें ये जो तोहफे जिनके बारे में जिक्र आगे उनके बारे में हम सीखेंगे, और एक एक जो ब्लेसिंग है किस तरह
پریکٹیکلی میری اور آپ کی زندگیوں میں نہ صرف برکت کا باعث ہوگی بلکہ بہت سارے لوگوں کو سلیب کے قریب لانے کا باعث ہوگی. میں پاکستان میں جو منسٹری کے ڈائریکٹر ہیں پاسٹر پطرس گل، ان کا شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی لیسن منسٹریز کے ممبرز ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو آپ کی دعاؤں کے لیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ان دنوں کافی چیلنجز ہیں اور میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں رکھیں. اور اس کے علاوہ بھارت میں جو ٹرین کا ابھی حادثہ ہوا ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اس میں جو لوگ اپنی جانیں جنہوں نے کھوئی ہیں ان کے خاندان کے لیے دعا کریں. ریگارڈلیس ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، ہمیں یہ نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہم ان کو دعا میں یاد رکھیں تاکہ خداوند ان کے خاندانوں پر اپنا رحم اور ترس کرے. کیونکہ یہ وہ واقعات انسیڈنٹ ہوتے ہیں میرے جہاں سے مجھے اور آپ کو سمجھنے کے لیے خدا زندہ رکھتا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ we do just don't know when our time will come. ہمیں نہیں پتا اگلے لمحے کا. ہم ہمیشہ خداوند کے لیے تیار رہیں. خداوند آپ سب کو بہت بڑھ